सरस्वती ज्ञान दो, माँ सरस्वती ज्ञान दो, माँ सरस्वती ज्ञान दो, माँ सरस्वती ज्ञान दो, विद्या बुद्धि दान दो, विद्या बुद्धि दान दो, विद्या बुद्धि दान दो, विद्या बुद्धि दान दो, माँ सरस्वती ज्ञान दो, माँ सरस्वती ज्ञान दो, प्रेमदायिनी शान्तिदायिनी, प्रेमदायिनी शान्तिदायिनी, प्रेमदायिनी शान्तिदायिनी, प्रेमदायिनी शान्तिदायिनी, भक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भक्ति मुक्ति प्रदायिनी, साई माता तार दो, साई माता तार दो, साई माता तार दो, साई माता तार दो, आ सरस्वती ज्ञान दो, माँ सरस्वती ज्ञान दो, विद्या बुद्धि दान दो, विद्या बुद्धि दान दो, माँ सरस्वती ज्ञान दो, माँ सरस्वती ज्ञान दो, प्रेमदायिनी शान्तिदायिनी, प्रेमदायिनी शान्तिदायिनी, भक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भक्ति मुक्ति प्रदायिनी, साई माता तार दो, साई माता तार दो, साई माता तार दो, साई माता तार दो, माँ सरस्वती
हवामहे कविम् कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः यात इषः शिवतमा शिवम् बभूवते धनुः शिवा शरव्यायातवतया नो रुद्रमृडया याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुभाषन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुम् गिरिशन्तहस्ते विवश्यस्तवे शिवाम् गिरित्रताम् कुरु माहि गुंसि पुरुषम् जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगो सुमना असत् अद्य वोचदधिभक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीगस्य सर्वाञ्जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असो यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रः सुमङ्गलः ये चेमागुम् रुद्रा अभितो दिक्षश्रिता सहस्रशो वैशागुम् हेड ईमहे असुव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उदैनम् गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उदैनम् विश्वा भूतानि च दृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेधुषे अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहम् तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराग्नियोर्जाम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा अवतत्यधनुस्त्वगुम् सहस्राक्षशतेषु दे निशीर्य शल्यानामुका शिवो नः सुमना भव विज्यम् धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उता अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः या ते हेतिर्मीरुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधायानातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्याम् तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अतो य इषुदिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाम् च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनाम् पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्वशीमते पतीनाम्
पतये नमो नमो बब्लुषाय विव्याधिने नानाम् पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीदिने पुष्टानाम् पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगताम् पतये नमो नमो रुद्राय गताविने क्षेत्राणाम् पतये नमो नमः सोताय हन्त्याय वनानाम् पतये नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणाम् पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणाम् पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनाम् पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनाम् पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनाम् पतये नमः नमः सामानाय निव्याधिन आव्याधिनीनाम् पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे सेनानाम् पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणाम् पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनाम् पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानाम् पतये नमो नमः सृगावेभ्यो जिगागुंसभ्यो मुष्णताम् पतये नमो नमो सिमभ्यो नक्तञ्चरभ्यः प्रकृन्तानाम् पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलञ्चानाम् पतये नमो नम इषुमभ्यो धन्वावेभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यभ्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रभ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो दावभ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रिगम् हतेभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रतपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्माणेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नम इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयोभ्यश्वनेभ्यश्च वो नमो नमश्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः
कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीनुष्ठमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाधिराय च नमः शीघ्र्याय च शीघ्राय च नमः ऊर्ध्याय चावस्वन्याय च नमः श्रोतस्याय च वेप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः ऊर्ध्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावविन्धते च नमो वर्मिणे च मरोधिने च नमो बिल्विने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो धूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च नमः तीक्ष्णे शवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सोऽद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कोप्याय च भट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः इन्द्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः तीर्थ्याय च कोल्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आचार्याय च लाद्याय च नमः चष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नम हिरण्याय च प्रपत्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः स्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः
शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्व्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशज्ञाय च नमोपगुरमाणाय च विघ्नते च नमः आक्षिरते च प्रक्षिरते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागुम् हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीवत्केभ्यः द्रावे अन्धदस्पते दरिद्रम् नीललोहिता येषाम् पुरुषाणामेषाम् पशूनाम् मा भेर्मा रोमो येषाम् किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाः भेषजे शिवा रुद्रस्य भेषजे तया नो मृळजीवसे इमागुम् रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वैराय प्रवरामहे मतिम् यदा नः शमशद्विपदे चतुष्पदे विश्वम् पुष्टम् ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृळानो रुद्रो तनो मयस्कृति क्षयद्वैराय नमसा विधेमते यच्छम् च योऽस्य मनुरायजे पिता तदस्यामतव रुद्र प्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकम् मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो वदे पितरम् मोदमातरम् प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वदेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोग्न उत पोरुषग्ने क्षयद्वैराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव प्रोह्यदा च नः शर्म यच्च विवर्हाः स्वविश्रुतम् गर्तसदन्युवानम् मृगन्न भीममुपहत्वमुग्रम् मृडाजरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरगायोः अवस्थिता भगवद्भ्यस्तनुष्वमीढस्तोकायतनयाय मृडया मीडुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधम् निधाय कृत्तिम् वसान आचर पिनाकम् बिभ्रदागहि विगिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुम् हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृते सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुम् सहस्रयोजने वदन्वानि जन्मसि अस्मिन्महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवा श्रीकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवा श्रीकण्ठादिवगुम् रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु दस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासक्कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु विभतो जनान् ये पताम् पदिलक्षय ऐलभृजाय व्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति शृकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसस्य दिशो रुद्रावितस्तिरे तेषागुम् सहस्रयोजने वदन्वानि जन्मसि
नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्याम् येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नम् वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृळयन्तु तेयम् विष्मो यश्च नो द्वे श्रितम् भोजम् वे ददामि त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्व भुवनादिवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतम् पाशा मृत्योर्मर्त्याय हन्तवे तान्यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानाम् गृह्णिरसि रुद्रो माविशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टु हि यस्वशः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति मे जजस्य यक्ष्वा महेशो मनसाय रुद्रम् नमोभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयम् मे हस्तो भगवानयम् मे भगवत्तरः अयम् मे विश्वभेषजो यगुम् शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ हिरण्यवर्णाम् हरिणीम् सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो महावः तामहावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् विन्देयम् गामश्वम् पुरुषानहम् अश्वपूर्वाम् रथमध्याम् हस्तिनादप्रबोधिनीम् श्रियम् देवीमुपह्वये श्रीमादेवीर्जुषताम् कांसोऽस्मिताम् हिरण्यप्राकारामाद्राम् ज्वलन्तीम् तृप्ताम् तर्पयन्तीम् पद्मे स्थिताम् पद्मवर्णाम् तामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्राम् प्रभासाम् यशसाम् ज्वलन्तीम् श्रियम् लोके देवजुष्टामुदाराम् ताम् पद्मिनीमीम् शरणमहम् प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यताम् त्वाम् ऋणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उभयतु माम् देवसखः कीर्तिश्च मयिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिम् ददातु मे श्रुत्पिपासामलाम् ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिम् च सर्वानिर्नुत मे गृहात् गन्धद्वाराम् दुराधर्षाम् नित्यपुष्टाम् करीषिणीम् ईश्वरीकुम् सर्वभूतानाम् त्वामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिम् वाचः सत्यमशीमहि पशूनाम् रूपमन्नस्य मयि श्रीम् श्रयताम् यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियम् वासय मे कुले मातरम् पद्ममालिनीम्
आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्रीतवसमे गृहे निज देवी मातरम् श्रियम् वासय मे कुले आर्द्राम् पुष्करिणीम् पुष्टिम् पिङ्गळाम् पद्ममालिनीम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो महावः आर्द्राम् यत्करिणीम् यष्टिम् सुवर्णाम् हेममालिनीम् सूर्याम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो महावः ताम् महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् प्रभूतम् गावो दास्योऽश्वान् विन्देयम् पुरुषानहम् यशुचिप्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् श्रियम् 15 च श्रीकामः सततम् जपेत् पद्मानने पद्मऊरु पद्माक्षी पद्मसम्भवे त्वम् माम् भजस्व पद्माक्षि येन सौख्यम् लभाम्यहम् अश्वदायी गोदायि धनदायि महाधने धनम् मे जुषताम् देवि सर्वकामास्य देहि मे पुत्रपौत्रधनम् धान्यम् हस्तिष्वादिगवेरतम् प्रजानाम् भवसि माता आयुष्मन्तम् करोतु माम् धनमग्निर्धनम् वायुर्धनम् सूर्यो धनम् वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणम् धनमश्नुते पैनते सोमम् पिबतु वृद्धः सोमम् धनस्य सोमिनो मह्यम् ददातु सोमिनः न क्रोधो न च मात्सर्यम् न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानाम् भक्तानाम् श्रीसूक्तम् जपेत् सदा वर्षन्तु ते विभावरि दिवो अभ्रस्य विद्युतः रोहन्तु सर्वबीजान्यवब्रह्मद्विषो जहि पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मम् मयि सन्निधस्त्वा या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः नित्यम् सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता लक्ष्मीम् क्षीरसमुद्रराजतनयाम् श्रीरङ्गधामेश्वरीम् दासीभूतसमस्तदेववनिताम् लोकैकदीपाङ्कुराम् श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधराम् त्वाम् त्रैलोक्यकुटुम्बिनीम् सरसिजाम् वन्दे मुकुन्दप्रियाम् सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा वराङ्कुशोपाशमभीतिवृद्धाम् करैर्वहन्तीम् कमलासनस्ताम् बालार्ककोटिप्रतिभाम् त्रिनेत्राम् भजेऽहमम्बाम् जगदीश्वरीम् त्वाम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः
स नः परिषदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुम् दुरितात्यग्निः ताम् अग्निवर्णाम् तपसा ज्वलन्तीम् वैरोचनीम् कर्मफलेषु जुष्टाः दुर्गाम् देवीगुम् शरणमहम् प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वम् पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पुरोश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवातोकायतनयाय शय्यो विश्वानि नो दुर्गः जातवेदः सिन्धुम् न नावादुरितादिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकम् भोज्यभिता तनूना ऋतनाजितगुम् सहमानमुग्रमग्निगुम् हुवेम परमात् सदस्तात् स नः परिषदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अधिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषिकमेभ्यो अध्वरेषु सनाश्च होता नव्यस्य जस्ये स्वाञ्चाग्रे तनुवम् विप्रयस्व स्वभ्यम् च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तम् तवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमपि संवसानो वैष्णवीम् लोक इहमादयन्ता कात्यायनाय विद्महे कन्यकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानाम् ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो तत्विष्णोत्परमम् पदगुम् सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुराददम् तद्विप्रासो विपन्यमोजाग्रहागम् तस्समिन्द्रते विष्णोर्यत्परमम् पदम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकम् नेतम् गुहायाम् विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था सन्न्यासयोगा यदयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रम् विपापम् परमेष्वभूतम् यत्पुण्डरीकम् पुरमद्य सद्गृष्टम् तत्रापि गह्नम् गगनम् विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादो स्वर प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति
We were dejected, but of course, we were just freshers. We didn't understand what exactly can happen, cannot happen. And we just obeyed. We went behind those windows. And those days, the Kulwant Hall was not there. Swami came and walked across the sands. We had the divine darshan. And then we were wondering what to do. And suddenly we find that this senior teacher, after a few minutes, was running towards the East Prashanti. And he was beckoning us. So we came down. And then he tells us, see, something very interesting happened. Swami called me for an interview. And then Swami told me, look here, 2 boys have come from Vrindavan. They are going home to Delhi. Give them this Vibhuti Prasadam and tell them to sit in front for darshan. That is Swami's love, concern. As we experience one after the other of his human concerns, it slowly starts developing what the scriptures call love for God. We start liking him. It begins with liking. Loving is a very high word which we misuse. And we start liking him. We feel like being in his company. In an interview, I was sitting there and another boy was right in front of Swami. I was beside Swami. And Swami started scolding this boy. He was scolding in such a way that I thought, that's the end for this boy. And even as Swami was so furious, suddenly I saw that this boy was shaken. He suddenly started sobbing and a teardrop came out. And can you believe it? I was stunned because Swami's reaction suddenly changed. And he suddenly kind of broke down and said, no, okay. That's it. And he just forgot the entire thing. Is that all it takes to please God? Is that all it takes? A single sincere teardrop to make God come down from that formidable state to a loving state? It's for us to think, because loving God is something which comes naturally as we keep living with Swami. Swami's life is a testimony to his message. How many of us are aware that everything that Swami did physically, we are aware of the water project, the super specialty hospital and all these things, educational institutions, they are edifices for anyone to see. The newspapers can see it. But how many of us are aware of the personal life of Swami? Physically, how he suffered for others, his concern for others. How many of us know that for more than 42 years, Swami lived in a small room out there? All this glitter and glamour that we see in Prashanti Nilayam, it did not come about just like that, brothers and sisters. Swami was absolutely against it. He never allowed anybody to give a single naya paisa. But, and only but, because there were devotees. I should say thank those devotees, that such devotees were there who said, Swami, please accept this. If you don't do it, we will give up our lives. For you, for us, you are everything. You must accept it. And just to please them, one by one, he allowed people to build these edifices, even though he remained absolutely detached and unattached, living as a recluse. He lived as a prisoner in his house. I can't do it even today, though I talk of him. The boys who did duty upstairs and lived with Swami, they used to tell us that Swami would get up 4:30 in the morning and have a bath with torchlight in his hand. He would not switch on the bathroom light. Why? Because if he switched on the bathroom lights, people would know that Swami is awake and they would start hovering around and coming and searching, waiting for one glimpse if Swami comes out. He did not want to trouble others. Out of his concern for others, he troubled himself to have that bath with a torchlight. How many of us know that
Swami used to, let's look at that. The nails of his toes, he used to cut them so deep that it would hurt him. Sometimes they would bleed. But what was his concern? He knew that many devotees would stretch out their hands in haste and try to touch his lotus feet. And he didn't want to hurt them. That was the kind of love and concern that Bhagwan had for mankind. And he lived. If you look at his childhood, books are written and all these incidents are there. What he did and how he suffered, his forbearance, his compassion and love for mankind, how he lived throughout those years. Come back to the present, because if I start talking of how Swami lived and suffered for mankind, books will not be enough, because each one has got different tales to tell how he was living day to day. Just last year, let me tell you a different experience to get you into the present. Just last year, one of our alumni, school students, he did very well in his medical and he got an opportunity to go to the Harvard Medical School at Boston, USA for his internship. He was returning from Boston and he booked a metro taxi to the Boston Logan Airport, and this was somewhere in the afternoon. The taxi driver happened to be a tall, dark American. As he got down at the airport and opened his wallet to give him the $60, this American sees Bhagwan's photo in his wallet and he says, "Who's that man?" This boy got scared, because some of these people are known to be unruly sometimes. And he didn't know what to do, but then he found that there was some kind of an eagerness in his voice. And then he came out and said, he's a spiritual guru. And then he opened up a little more and he said, in India we worship him like God. And the moment he said that, this man started crying. Thousands of miles away, continents away in USA. This man broke down and said, "To me also he is God." This happened on 27th March 2016 in Boston Logan Airport, USA. This man breaks down, he says, "I am surviving only because of him. Every month he is coming and giving me the money for my survival and for my sustenance. If I am existing today, it is only because of him." And then he doesn't stop there. He says something which will touch us. He says, "If I get a future birth, I want to earn enough money to get an Indian passport so that I will come and see him." The boy had not told him about 2011. That is the Swami. We do not know in how many nations, in how many ways Swami is operating and helping people. I know of a person who was in contact with somebody in Brazil, and that somebody suddenly tells this person that, Sai Baba appeared in her hometown in Brazil. I'm cutting that story short. She didn't even know who it was. First she thought it's a ghost. And then later she realized through this man's conversation that was Sai Baba. A few months later, Sai Baba tells her, "Shift to the Congo in Africa and go and serve this tribe. And I will also come there and visit and help you." And this couple have shifted to Congo, and they say that Baba is coming here and helping us serve this absolutely downtrodden tribe. That is the love and concern of Sai Baba for mankind. What is it that prevents us from following him? Swami once told me, "Boys like me, they don't love me." Loving is different from liking. Swami says, if you love, you must follow. I love my pet cat and pet dog, I don't follow it. If we have to love the Lord, we have to follow his message. And what is his message? His life is his message. Just look at what he did.
Again and again, if we look at that, we'll be surprised. And every man in every profession will get his message, how to live his life. If something stops us, possibly it is that we don't have the faith. We don't believe. We don't have the faith that He is all-powerful. We don't have the faith that He will come to our rescue and aid. We don't have the faith that He knows every inch of us. We don't have the faith, I mean all of us, including me, that He loves us and He will save us. There was a boy who was doing a job and he wanted to come to Prashanti Nilayam for Baba's darshan, for Swami's darshan, and he knew that his boss would not permit him. So one fine day he decides that come what may, I'll just go for the darshan. Swami will take care. Let me even lose my job. And he comes and has darshan. And when he goes back, lo and behold, the boss fires him. His job is gone. His job was gone, brothers and sisters, but his faith was still alive. And he felt still that he had done the right thing. Believe me, in 3 days' time, he got a new job which paid him 3 times more. That is Bhagwan Sri Satya Sai Baba. If ever we give even a little bit for him, Swami has told, thumping the discourse table, many times I've heard him thumping the discourse table and telling, Nammaka chadinavaru ee lokamlo unnaru kani, Nammi chadinavaru ee lokamlo ledu, ledu, ledu. What does it mean? He said, there may be many who have suffered. There may be some who have suffered on account of lack of faith. But those that have suffered after having faith are none, none, none. That is the voice of the Supreme Lord of this universe. Yet we lack faith. We are not ready to make that jump when He says jump. We are not ready to say, I am ready when He says, come, let you merge in me. That's another story. Just last year, one fine day I happened to miss coming for the bhajans. I happened to have one of the sacred duties of being a bhajan coordinator. And I missed coming for the bhajan that day because I was involved in some activity. I became late. I went and did bhajan in my room. And suddenly I felt very peaceful, happy. And I thought, yes, Swami, why not do bhajan here whenever I'm late? After all, these are not the times when we used to see you sitting on the chair there. And this thought just comes to me and I just brush it aside. Late that night, I got a call from somebody. It was a missed call. I saw it only the next morning. I just rang up to this person. I didn't know who he was. It turned out that I had met him once 6 months ago. And he tells me that, sir, can I tell you something? Swami came in my dream yesterday. That meant the day before I got this thought, Swami has actually come in his dream because the sequence of events is planned by him. He wants to give me a message. He wants to give a message for mankind. Swami comes in his dream and I said, what is it? He says, sir, if you don't mind, can I tell you? I said, please go ahead. He says, Swami told me, tell Shailesh that I am still sitting for the bhajans in the hall. Don't ever imagine that this chair is empty just because I cannot see the form. And don't imagine that this is just a samadhi. Samadhi is a very funny word for Bhagwan. You know, the Shukha Nadi says that Bhagwan Sri Satya Sai Baba, mind you these words, the Shukha Nadi says that Bhagwan Sri Satya Sai Baba was and is at all times in the state of Nirvikalpa Samadhi. If you read Sri Ramakrishna Paramahansa Gospel and his life, Ramakrishna says that when he went into Nirvikalpa Samadhi, time and space disappeared into nothingness. What is it? When time and space disappear, that was the state in which Swami was at all times. Nirvikalpa Samadhi. Can I call this a Mahasamadhi? At best, we have therefore chosen to call it Sai Sannidhi. It is just a reminder of our proximity to the Lord. 2014, one of our young alumni from Mumbai comes to Prashanti Nilayam with his sister, and as his sister goes
to this so-called samadhi, the Sai Sannidhi, and she's taking blessings. Somebody from behind pats her and says, "There is vibhuti on your shoulder." Apparently, it looked like powder. So she said, "There is powder on your shoulder." This sister just covered up the whole thing with a chunni and walked out. And as she was walking, she realizes that she had a gold chain with a Ganesha locket on her neck, and it was full of vibhuti. That is what the Sannidhi can do to somebody. It does different things to different people. Let us not for a moment feel that this Sai Baba is elsewhere. For those who are self-realized, he is everywhere. For those who believe, he is nowhere. For us devotees, we have a dilemma. Is he in the samadhi on the chair? We don't know where. But if we can have that faith and that love, that Swami, we love you. We have faith that you will take us across this ocean of life, this Bhavasagara. We'll become true Vidyarthis. The meaning of Vidya will be satisfied. The purpose of this grand university, as Swami says, will be served when it's at least some of its students reach that state of oneness with the Divine Lord. All we need is that love and faith. All I want is your love, my child. All I want is your faith. All I want is your love in God, no matter what's your faith. So says Baba, Satya Sai Baba, Satya Sai Baba, my Lord. Why fear when I am here? Why fear when I am here? Jai Bolo Bhagwan Shri Satya Sai Baba Ji ki. Yes, sir. ముఖ్యము మనం అనేక విధమైనటువంటి యొక్క సాధనలు చేస్తున్నాము. ఇంకా పైన ఈ సాధనతో కాదు మనం ఆచరణలో పెట్టాలి. Embodiments of divine Atma who have been doing different types of sadhana for a long ఏది time. చెప్పుతున్నామో, ఏది తలస్తున్నామో, ఏది మనం చేస్తున్నామో, ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వాన్ని మనం నిరూపించాలి. Enough of all sadhanas. Who should practice now? Who should prove the unity of thought, word and deed in our own ప్రాపర్ action? స్టడీ ఆఫ్ మ్యాన్కైండ్ ఈజ్ మ్యాన్. అదే అప్పుడు ఈ మానవుడిగా రూపొందుతావు. Then only you can really become a proper man, and it is in this context it is ఈ said, మూడింటి యొక్క ఏకత్వమే కాకపోతే మనస్ అన్యత్, వచస్ అన్యత్, కర్మ అన్యత్, దురాత్మనం, నీవు దురాత్ముడిగా మారిపోతావు. if you cannot unify your word, thought and deed and make them go in three different directions, you are a duratma and not a mahatma at all. అందుకోసమే హార్ట్, హెడ్, హ్యాండ్, ఇది 3HV. ఈ మూడింటి ఎందుకు మనం సరైన ఆచరణలో నిరూపించాలి, ఆలస్యంగా మనం నిరూపించాలి. It is with reference to our heart, our head and our hand. We should prove ourselves as a model, as an ideal, కనుకనే and as ఈనాడు an example. ఆధ్యాత్మికమంతా కూడా కేవలం ఆడంబరంగా రూపొందుతూ ఉంటుండాలి. Today our all spirituality is becoming only a big show. కావాల్సిన ఉపన్యాసాలు చెప్తున్నాము, We are delivering very big speeches. కావాల్సిన సేవలు చేస్తున్నాము, We are also undertaking భజనలు service. కలుపుతున్నాము, We are also doing bhajan ఇంకా అనేక విధమైన సాధనలు చేస్తున్నాము. and many more things. ఎన్ని are చేసి undertaken. ప్రయోజనమేంటి? మూడింటి యొక్క ఏకత్వం కాక Without bringing about unity between thought, word and deed, what is the use of doing any number of things? ఈ anyway? సత్వరతో తమో గుణముల యొక్క ఏకత్వాన్ని మనం అనుభవించాలి. We should experience the unity of sattva, raja and tamo అప్పుడే gunas. మనకు ఆనందము, Then only we are full of అప్పుడే bliss. ఆత్మ సందర్శనం. Then only we can get the vision of Atma. ఆత్మకు ప్రత్యేకంగా ఒక చోటుకు మనం పోనక్కర్లేదు. Atma cannot be found in a different ఈ ఆత్మ ఒక place. చోటు నుండి ఒక చోటు కదిలేటువంటిది కాదు. Atma is not one which moves from one place to another place.
దైవం ఎక్కడి నుంచినో ఎక్కడికో వచ్చి దర్శనమిస్తాడని భావించరాదు. We should not consider God comes from one place to another place. సర్వత్రా ఉన్నటువంటి వానికి ప్రయాణం చేయవలసిన అవసరం ఏముంటుండాలి? When God is all pervasive, where is the need for him to travel? రాకపోకలు లేనటువంటి యొక్క శక్తి దైవత్వం. Divine power is one which does not have comings and goings. కనుకనే మనం ఆచరించినప్పుడు ఈ ఆనందానికి మనం అర్హులం అవుతాం. When we practice things properly, we become entitled for experiencing the bliss. ఐకమత్యం కావాలి. There is need for unity. ఏకత్వంలో మన ఆనందం ఇమిడి ఉంటుండాలి. The entire bliss lies in unity. ఐకమత్యమే సుఖము అందరి క్షేమంబు ఎంత కార్యమైన నెగ్గవచ్చు చిన్న చీమలు చేరి సర్పంబులను బట్టి చంపుచుండుట లేదా జగతి యందు ఐకమత్యమే సుఖము అందరి క్షేమంబు ఎంత కార్యమైన నెగ్గవచ్చు చిన్న చీమలు చేరి సర్పంబును బట్టి చంపుచుండుట లేదా జగతి యందు ఐకమత్యం అందరూ ఒక్కటిగా చేరిందటంటే ఎంత సుఖం. నా వెనక ఇంకా 10 మంది ఉన్నారు అనేటువంటి ధైర్యము, ఆనందము, ఉత్సాహము, ప్రోత్సాహాన్ని కూడా చేకూరుస్తుంది. Unity is joy, delight and happiness. Unity brings about the welfare of all people. With unity, any stupendous task and Himalayan Herculean task could be accomplished. అందరూ ఐకమత్యంగా పనిచేసి ఎంతటి కార్యాన్నైనా మనం సాధించవచ్చు. Ants, even small ants can bind a very big snake on account of unity. చిన్న చిన్న చీమలన్నీ చేరి పెద్ద సర్పాన్ని కూడా చంపేస్తుండేది మనం చేస్తున్నాం. We can see even small ants by coming together can kill even a big snake. కనుక మానవత్వం అనేటువంటి ఐకమత్యంగా ఉంటుంటే మనం సాధించలేనటువంటిది ఏమిటి ఈ జగత్తులో? If there is unity among humanity, is there any work which cannot be accomplished at all? ఐకమత్యం ఎప్పుడు మనకు లభిస్తుంది? When can we get that unity? మన హృదయాలు పవిత్రం గావించుకున్నప్పుడే ఈ ఐకమత్యం అనేటువంటిది మనకు లభిస్తుంది. Only when we purify our hearts, we can achieve that kind of unity. ఈ హృదయాలు పవిత్రమైనప్పుడే దివ్యత్వం అనే దాన్ని మనం అందులో ప్రతిబింబింప చేసుకుంటాం. Only when we purify our hearts, the divinity gets reflected in our hearts. కనుక యూనిటీ నుండి ప్యూరిటీ నుండి డివినిటీ, ఈ మూడింటి ఎందుకు మనం అభివృద్ధి కావాలి. కానీ ఈనాడు యూనిటీ లేదు, ప్యూరిటీ లేదు, డివినిటీ లేదు, ఓన్లీ కమ్యూనిటీ. దీన్ని పట్టుకొని అల్లాడుతున్నాం. వీడు నావాడు వాడు నా, ఇదా మనం సాధించాల్సినటువంటి ఈ తుచ్చమైనటువంటి యొక్క ఈ తుచ్చ భావాన్ని దూరం చేసి యూనిటీ, మనం అందరూ ఒక దైవం బిడ్డలము. మన అందరి యందు ఉన్నటువంటి దైవం ఒక్కడే. ఏ జాతి, మతము, కులము, భేదము, వర్ణం అనేటువంటి దాన్ని దూరము నెట్టి అందరూ ఒక అన్నతమ్ముడు వలె, ఒక ఆత్మస్వరూపుడు వలె మెలిగినప్పుడే ఇదే మానవత్వము, ఆనాడే దేశము నిత్య కళ్యాణంగా రూపొందుతుంది. Unity leads to purity. Purity leads to divinity. Instead of that, if we only get divided and base all our things on community and differences, how can we have prosperity or joy? Only when we have this unity, purity and divinity, the entire nation would be happy, prosperous, and everyone would have welfare and ఈ సంకుచితమైనటువంటి భావాలను మనం నెట్టివేయాలి. Give up this kind of narrow-mindedness and narrow qualities. అందరినీ ప్రేమిస్తూ పోవాలి. Develop that kind of love towards all people. అంటే ఏమి, ఏదో వికారమైనటువంటి ప్రేమలో పోయి మరి ప్రమాదాలు తెచ్చుకోకూడదు. It is not that kind of అనగా ద్వేషం లేకుండా చూసుకోవాలి. అద్వేష్ట సర్వభూతానాం. There should not be any enmity. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ప్రేమతత్వాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. We should develop this kind of love free from enmity and wickedness. అప్పుడే మన యొక్క జీవితము, మన యొక్క దైవత్వము, దివ్యత్వము ఏకత్వంగా మారిపోయి ఆనందాన్ని అభివృద్ధి చేకూరుస్తుంది. Then only our lives become sanctified, divine, and we enjoy unity and bliss. ప్రేమ స్వరూపుల దైవం ఒక్కడే గురువు. There is only one Guru. ఆ గురువు ఎవరు? అది నీవే. Who is that Guru? It is yourself. ఆ గురుత్వం అనేటువంటి దైవత్వం నీలోనే ఉంటుంది. నీవెక్కడో బయట ప్రపంచంలో వెతకడానికి ప్రయత్నిస్తున్నావు. That
That Guru in the form of divinity is residing in you, but you are searching for the Guru in the outside world. కనుక బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర స్వరూపులు నీ యొక్క గుణములే. The Brahma, Vishnu, Maheshwara are the qualities which are embedded in you. కనుక నిన్ను హతం చేసేది కానీ పోషించేది కానీ రక్షించేది మన గుణములే. It is these qualities itself which can destroy you or which can lift you up into an elevated state. మన ప్రవర్తనను సక్రమైనటువంటి మార్గంలో పెట్టుకున్నప్పుడు అదే మనకు రక్షిస్తుంది, అదే విష్ణుత్వంగా మారిపోతుంది. If your behavior and conduct is okay, it becomes Vishnutva and gives you protection. పాపమనగ వేరు పరదేశం లేదు, తాను చేయు పనుల తగిలియుండు. Sin does not exist in a separate land by itself. Sin is associated with a type of action that you దేవుడనగ perform. వేరు దేశమందును లేడు, తాను చేయు పనుల తగిలియుండు. God does not dwell in a different country or a nation. God is associated with the type of action that you are doing. పాపము దేవుడు అనేటువంటిది కాదు, ప్రత్యేకంగా ఎక్కడో లేదు. మనం చేసేటువంటి పనులు ఏంది, మన సంకల్పములు ఏంది, అవి ఆయా స్వరూపాన్ని ధరిస్తూ వస్తున్నాయి. Sin or divinity are associated with the type of action that you perform. Good action is associated with divinity, bad with sin. అలాంటి తత్వాన్ని మనం గొప్పగా విశ్వసించాలి. We should believe this in fullness. నా మంచికి నా చెడ్డకి నా ప్రవర్తనే కారణము. For my good or bad, it is my conduct which is responsible. నా అధపతనములకు కానీ నా అభివృద్ధికి కానీ నా గుణములే కారణము. For my destruction or for my good, it is only my behavior which is responsible. కనుక మన గుణములను సక్రమైన మార్గంలో ప్రవేశపెట్టుకోవాలి అనేటువంటి ఒక సమాధానం నీకు నీవే చెప్పుకోవాలి. You have to satisfy yourself and correct yourself that you should always follow good qualities so that your life will be happy. కనుక మన కష్టాలు దూరం చేసుకోవటానికి కానీ సుఖాన్ని సమీపించుకోవటానికి కానీ మన ప్రవర్తన సక్రమైనదిగా ఉంటుండాలి. If you want to free yourself from misery and sorrow and have a happy life, it is your conduct and behavior must be good. भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, जप जान बिना संयोग नहीं, जप जान जप जान बिना संयोग नहीं, जप जान बिना प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, दया धर्म बिना सत
सुख शांति नहीं।
साई प्रेम स्वरूपिणी दुर्गति नाशिनी मंगलकारिणी जगत परिपालिनी जननी देहि शरणं सिंहवाहिनी देहि शरणं साई नारायणी देहि शरणं सिंहवाहिनी देहि शरणं सिंहवाहिनी देहि शरणं सिंहवाहिनी देहि शरणं सिंहवाहिनी देहि शरणं असुरविनाशिनी देहि शरणं असुरविनाशिनी देहि शरणं असुरविनाशिनी देहि शरणं असुरविनाशिनी देहि शरणं भवभयहारिणी देहि शरणं भवभयहारिणी देहि शरणं भवभयहारिणी देहि शरणं भवभयहारिणी देहि शरणं हरिनारायणी देहि शरणं हरिनारायणी देहि शरणं हरिनारायणी देहि शरणं हरिनारायणी देहि शरणं ब्रह्म सनातनी देहि शरणं ब्रह्म सनातनी देहि शरणं ब्रह्म सनातनी देहि शरणं ब्रह्म सनातनी देहि शरणं साई नारायणी देहि शरणं साई नारायणी देहि शरणं साई नारायणी
सुरविनाशिनी देहि शरणं भवभयहारिणी देहि शरणं भवभयहारिणी देहि शरणं हरिनारायणी देहि शरणं हरिनारायणी देहि शरणं ब्रह्म सनातनी देहि शरणं ब्रह्म सनातनी देहि शरणं साई नारायणी देहि शरणं साई नारायणी देहि शरणं साई नारायणी देहि शरणं साई नारायणी देहि शरणं सिंहवाहिनी त्रिपुरसुन्दरी मा अम्बा दया सागरी मा 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 सुन्दर वदनी मा अम्बा सुगुण मनोहरी मा सुन्दरवदनी मा अम्बा सुगुणमनोहरी मा सुन्दर वदनी मा अम्बा सुगुण मनोहरी मा सुन्दरवदनी मा अम्बा सुगुणमनोहरी मा जय जगज्जननी मा अम्बा जगदोद्धारिणी मा जगज्जननी मा अम्बा जगदोद्धारिणी मा जय जगज्जननी मा अम्बा जगदोद्धारिणी मा जगज्जननी मा अम्बा जगदोद्धारिणी मा पर्तिनिवासिनि मा अम्बा पापविमोचनि 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 मा त्रिपुरसुन्दरी मा अम्बा दया सागरी मा त्रिपुरसुन्दरी मा अम्बा दया सागरी मा सुन्दर वदनी मा अम्बा सुगुण
विमोचनि मा निवासिनि मा अम्बा पाप विमोचनि मा त्रिपुर सुंदरी मा अम्ब दया सागरी मा देवी भवानी जगत जननी देवी भवानी जगत जननी देवी भवानी जगत जननी मंदहासिनी आनंददायिनी मंदहासिनी आनंददायिनी मंदहासिनी आनंददायिनी मंदहासिनी आनंददायिनी देवी भवानी जगत जननी देवी भवानी जगत जननी मंगलकारिणी कारुण्यरूपिणी मंगलकारिणी कारुण्यरूपिणी मंगलकारिणी कारुण्यरूपिणी मंगलकारिणी कारुण्यरूपिणी नारायणी देवी नारायणी नारायणी देवी नारायणी नारायणी देवी नारायणी नारायणी देवी नारायणी महिषासुरमर्दिनी अम्बे भवानी महिषासुरमर्दिनि अम्बे भवानी महिषासुरमर्दिनी अम्बे भवानी महिषासुरमर्दिनि अम्बे भवानी देवी भवानी जगत जननी देवी भवानी जगत जननी मंदहासिनी आनंददायिनी मंदहासिनी आनंददायिनी देवी भवानी जगत जननी देवी भवानी जगत जननी मंगलकारिणी कारुण्यरूपिणी मंगलकारिणी कारुण्यरूपिणी नारायणी देवी नारायणी नारायणी देवी नारायणी महिषासुरमर्दिनी अम्बे भवानी महिषासुरमर्दिनि अम्बे भवानी महिषासुरमर्दिनी अम्बे भवानी महिषासुरमर्दिनि अम्बे भवानी देवी भवानी जगत जननी भैरवी अम्बे भवानी भैरवी अम्बे भवानी भैरवी अम्बे भवानी भैरवी अम्बे भवानी जगदम्बे मा जगज्जननी जगदम्बे मा जगज्जननी जगदम्बे मा
जगजननी जगदम्बे मां जगजननी अम्ब भैरवी अम्बे भवानी अम्ब भैरवी अम्बे भवानी नारायणी पतित पावनी नारायणी पतित पावनी नारायणी पतित पावनी नारायणी पतित पावनी पति पुरंदरी साई जननी पति पुरंदरी साई जननी पति पुरंदरी साई जननी पति पुरंदरी साई जननी भैरवी अम्बे भवानी भैरवी अम्बे भवानी जगदम्बे मां जगजननी जगदम्बे मां जगजननी अम्ब भैरवी अम्बे भवानी भैरवी अम्बे भवानी नारायणी पतित पावनी नारायणी पतित पावनी पति पुरंदरी साई जननी पति पुरंदरी साई जननी पति पुरंदरी साई जननी पति पुरंदरी साई जननी भैरवी अम्बे भवानी जय जय जननी साई जननी अम्बे भवानी माँ जय जय जननी साई जननी अम्बे भवानी जय जय जननी साई जननी अम्बे भवानी माँ जय जय जननी साई जननी अम्बे भवानी जय माँ जय माँ जय मां जय मां जय माँ जय माँ जय मां जय मां साई भवानी माँ साई भवानी सत्य साई भवानी माँ सत्य साई भवानी सिंहवाहिनी त्रिशूलधारिणी अम्बे भवानी माँ सिंहवाहिनी त्रिशूलधारिणी अम्बे भवानी सिंहवाहिनी त्रिशूलधारिणी अम्बे भवानी माँ सिंहवाहिनी त्रिशूलधारिणी अम्बे भवानी जय जय जननी साई जननी परती निवासिनी माँ जय जय जननी साई जननी परती निवासिनी जय जय जननी साई जननी परती निवासिनी माँ जय जय जननी साई जननी परती निवासिनी जय माँ जय माँ जय मां जय मां जय माँ
जय जय जननी साई जननी अम्बे भवानी माँ जय जय जननी साई जननी अम्बे भवानी माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ साई भवानी माँ साई भवानी माँ सिंहवाहिनी त्रिशूलधारिणी अम्बे भवानी माँ सिंहवाहिनी त्रिशूलधारिणी अम्बे भवानी माँ जय जय जननी साई जननी प्रतिनिवासिनी माँ जय जय जननी साई जननी प्रतिनिवासिनी माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ साई भवानी माँ साई भवानी माँ सत्य साई भवानी माँ सत्य साई भवानी माँ जय जय जननी साई जननी अम्बे भवानी माँ ॐ जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ॐ जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदान्धवा ॐ जय जगदीश हरे मातपिता गुरुदैवमु मरि अन्तयु नीवे स्वामी मरि अन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्राशयन ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम
समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ